बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और आपको बताएं, फैसलाबाद के जनरल अस्पताल समनाबाद के पैरामेडिक स्टाफ और नर्सों का एडीसीजी के खिलाफ एहतजाज तीसरे रोज में दाखिल। शोबा बैरूनी मरीजा में काम बंद, मरीजों को मुश्किलात का सामना है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि फैसलाबाद के जनरल अस्पताल समनाबाद के पैरामेडिक स्टाफ और नर्सों का एडीसीजी के खिलाफ एहतजाज तीसरे रोज में दाखिल। शोबा बैरूनी मरीजा में काम बंद कर दिया गया है, मरीजों को मुश्किलात का सामना है। मजीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा अज़ादार हुसैन से। जी अज़ादार हुसैन, बताइएगा क्या कहना है मुजाहिरीन का? जी बिल्कुल, जनरल अस्पताल समनाबाद के मुलाजमीन सरापा एहतजाज है और उनका एहतजाज जो है वो आज तीसरे रोज में दाखिल हो चुका है। मुलाजमीन की जानिब से जनरल अस्पताल समनाबाद के शोबा बैरूनी मिर्जा के बाहर जो है वो धरना दे दिया गया। हमारे साथ एहतजाजी मुलाजमीन मौजूद है, उनसे जानते हैं क्या कहेंगे। जी भाई, क्या कहेंगे को मुज़ाकरा? जी फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आपने हमारी आवाज़ जो ब्यूरोक्रेसी की बदमाशी इसके खिलाफ अवानों तक पहुंचाई। आज थर्ड डे है, ये सब लड़के काम छोड़ के बाहर निकले हुए हैं। ये सरापा एहतजाज हैं। ये एहतजाज इसलिए कर रहे हैं कि फीको मशीन जो चोरी हुई, फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसका चोर ढूंढना चाहिए, भी अफसरों की जिम्मेदारी है। एक तो उस पर कोई काम नहीं हुआ, इंक्वायरी करने के बजाय गुंडागर्दी शुरू कर दी गई। उस गुंडागर्दी के खिलाफ हम इंक्वायरी के तरीकाकार के खिलाफ निकले हैं और आज तीसरा दिन है। हेल्थ ऑफिसर किसी ने हमसे रब्ता नहीं किया और ना किसी ने एहतजाज बंद करवाने के लिए हमसे रब्ता किया। उसके बावजूद भी हमने एमरजेंसी और लेबर रूम खोला हुआ है ताकि लोगों को मजीद परेशानी का सामना ना हो, लेकिन ओपीडी मुकम्मल तौर पर बंद है। जैसे ही हमें यकीनदानी कराई जाएगी, इंक्वायरी ये बिल्कुल करें, हम इंक्वायरी के खिलाफ नहीं है। ये हमारा क्लियर कट मैसेज है कि ये चोर ढूंढें, फीको मशीन का चोर ढूंढें, हमें सिक्योरिटी दें। लेकिन जो इंक्वायरी का तरीकाकार है कि फीमेल और जो मेल मुलाजमीन है उनको तशद्दुद का निशाना बनाया जाए, कोई भी वायरस आ जाए इंक्लूडिंग कोरोना वायरस, ये लोग सबसे आगे हों। उसका सिला ये मिला जाए कि जब भी कोई इंक्वायरी हो इनको थप्पड़ मारे जाए, इनको लाते मुक्के मारे जाएं। हम इस चीज़ के खिलाफ हैं। बिल्कुल इस चीज़ के खिलाफ हैं और अभी तक किसी भी अफसर ने जो है वो उनके साथ मुज़ाकरात नहीं किया, जिसके सबब मुलाजमीन का जो एहतजाज है वो आज तीसरे रोज में दाखिल हो चुका है। मुलाजमीन के एहतजाज के बायस शोबा बैरूनी मिर्जा बंद और मरीजों को इलाज मुआवजे के हवाले से मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। एहतजाज तीसरे रोज भी जारी है। बहुत शुक्रिया अज़ादार हुसैन तफसीलात से आगाह करने का। मुबैना मिली भगत या वजह कुछ और। चिन्योट में सस्ते आटे की फरामी शहरियों के लिए ख्वाब। आटा महंगे दामों और ब्लैक में फरोख्त होने लगा। 10 किलो आटे का बैग 420 रुपए की बजाय 425 में बेचा जाने लगा। शहरियों का डीसी से जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा। आपको अपडेट कर रहे हैं इस हवाले से कि मुबैना मिली भगत या वजह कुछ और। चिन्योट में सस्ते आटे की फरामी शहरियों के लिए ख्वाब बन गया। आटा महंगे दामों और ब्लैक में फरोख्त होने लगा। मजीद बात करेंगे बाबर मुनीर से। जी बाबर, आगाह कीजिएगा। महकमा खुराक अफसरान और फ्लोर मिलों के मुबैना गठजोड़ जोड़ के बायस जो हुकूमती सब्सिडी वाला आटा है वो ओपन मार्केट में महंगे दामों और ब्लैक में फ़रोख्त होने का जो है वो इंकशाफ हुआ है। जो सब्सिडी है वो शहरियों तक जो है वो नहीं पहुंच रही है, वहीं पर जो मिली भगत की जा रही है महकमा की जानिब से और महंगे दामों ओपन मार्केट में वही आटा जो है वो सेल किया जा रहा है। शहरी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। दुकानदार भी हैं। मोहतरम, क्या मसला है आपका? सब्जी मंडी चिन्योट का जो सहूलत बाज़ार पॉइंट है उस पे आटा लगारी फ्लोर मिल का आता है जो इंतहाई गैर मियारी नाकिस है। उसका बैग भी नाकिस है। उसकी कीमत जो है गवर्नमेंट की तरफ से 420 रुपये मुकर्रर है। जिसने गरीब शहरी ने 420 का ख़रीदना होता है उसको जलील और रुसवा करते हैं, तंग करते हैं, उसको देने से इनकार करते हैं, मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल करते हैं और बजाय इसके कि 420 के देने के रक्शों पे लोड करवाते हैं 450 रुपये फ़ी थैला। जब उनसे पूछा जाता है भाई ये किसके हुक्म पे आप क्यों ये लोड करवा रहे हैं ये 450 वाला, तो वो जनाब फरमाते ये हैं कि हमें डीसी साहब ने हुक्म दिया कि ये फलां आदमी को आटा दे दो, ये हरसा शेख के लिए दे दो, ये शम्मस मेल के लिए दे दो, हम डीसी के हुक्म पे ये भेज रहे हैं। तो महकमा से भी इसके मुतल्लिक महकमे से भी हमने बातचीत की है। महकमे भी कहता है हमें डीसीओ साहब का हुक्म है तो हम ये आटा उधर भेजते हैं, बजाय इसके कि पब्लिक को सब्सिडाइज आटा मिले, दस्तयाब हो। ये सब्सिडी खुद खाते हैं मिली भगत फ्लोर में लगारी फ्लोर मिल और महकमा फूड, ये मिली भगत करके ये इन्होंने लूट मार मचाई हुई है। ये आटा माफिया भी है, ये शुगर माफिया भी है और बाकी जो आटा है ये जो ब्लैक लिस्ट हैं बड़े ताजर चिन्योट के, ये उनके यहाँ अंदर गाड़ियाँ लगवा देते हैं। जो प्रिंटेड 420 रुपए की उस पे प्रिंट कीमत 420 है
اور مارکیٹ میں وہ 450 کا بیچ رہے ہیں. مجھے کل بالکل جی اسی طرح چونکہ پرنٹ ریٹ جو ہے وہ 420 ہے اور 450 روپے میں جو ہے وہ فروخت کیا جا رہا ہے. اسی طرح ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ جو ہے وہ جو حکومتی رعایتی نرخوں کا جو آٹا تھا اسے بلیک میں فروخت کیا جا رہا ہے. دکاندار موجود ہیں. باجا یہ سب بلیک میل کام چل رہا ہے, کوئی سن آٹا نہیں ملتا. اگے میں یہ ریکویسٹ کی ہے کہ رش کے لوڈ ہو گئے تو جانے پہ کسی نے کہہ دے ایک تھیلا دے دو, اتنے بدتمیزی کر دیں, بقایا آٹا لے کے 4 جو واپس چلے جاندے ہیں, 3-4 گھنٹے آٹا سیل کرتے ہیں. عوام ساری پریشان ہوتے, کسی عوام سے ریکویسٹ کری بھی اس دے دو تو کچھ آؤٹ لفظ بول دیں, کہتے ہیں تھانوں کی لگے جو مرضی چاہے کرنا چاہتے تھے. بالکل جی ڈپٹی کمشنر محمد ریاض سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ پریشان ہے. بہت شکریہ بابن منیر تفصیلات سے آگاہ کرنے کا. آپ کو بتائیں ایشیا کی سب سے بڑی سوتر منڈی فیصل آباد میں تیزی کا رجحان. ہفتہ پورا قیمتیں اوپر جاتے 2000 فی بورا تک بڑھ گئی. یون مارکیٹ ممبران کا کہنا ہے ڈیمانڈ زیادہ ہونے سے پھر ریٹ اوپر گیا ہے. آپ کو اپڈیٹ کریں کہ ایشیا کی سب سے بڑی سوتر منڈی فیصل آباد میں تیزی کا رجحان. ہفتہ پورا قیمتیں اوپر جاتے 2000 فی بورا تک بڑھ گیا. اسی حوالے سے مزید بات کریں گے اپنے نمائندہ بلال ڈوگر سے. جی بلال, اس حوالے سے اپڈیٹ کیجیے گا. پھر تیزی کا رجحان جو ہے وہ دیکھا گیا ہے. قیمتیں گزشتہ 2 ہفتے تک نیچے آئی, لیکن ایک بار پھر ڈیمانڈ بڑھنے پر اوپر گئی اور ایکسپورٹرز کی طرف سے ایک بار انڈیا کا بارڈر کھولنے کی جو ہے وہ اپیل کی گئی تھی تاکہ یون کی جو شارٹیج ہے پوری ہو سکے. لیکن پھر سے تیزی دیکھنے میں آئی اور 2000 تک فی بورا اضافہ دیکھا گیا ہے. ہمارے ساتھ فیصل میاں صاحب موجود ہیں, ممبر ہیں. فیصل صاحب کیسے دیکھتے ہیں ایک دم سے پھر اضافہ ریکارڈ کیا جا رہا ہے, کیا اس کی وجوہات ہیں؟ سر اس کی بیسک وجوہات یہ ہیں کہ جو 4 مہینے ہمارا پاکستان بند رہا ہے نا, اس کی وجہ سے ڈیمانڈ ابھی تک وہ فلفل نہیں ہو رہی, کیونکہ ویونگ بند رہی ہے, کپڑا بنا ہی نہیں ہے. جب اب ویونگ چلی ہے اور کچھ ویونگ ایڈ بھی ہو رہی ہے. پہلے جو ہمارا پچھلے 2 سالوں میں نا ویونگ کبھی ایک ناغا کرتی تھی, کبھی ایک شفٹ بند کرتی تھی, اس طرح چل رہی تھی, شارٹ فال کے ساتھ اپنے آپ کو نہ چل رہی تھی کیونکہ نقصان میں تھی. اب اللہ کا شکر ہے پروفٹ میں بھی ہے اور وہ ڈیمانڈ بھی ابھی پوری نہیں ہو رہی, کیونکہ اب یہ آپ کو پتا ہے کہ گرمیوں کا سیزن آ رہا ہے, کاٹن فیبرک ہم نے پہننا ہے, واشن ویئر ہم نے بریک پہننا ہے, تو اس وجہ سے ڈیمانڈ ابھی فلفل, ابھی تک تو شو روم جو ہے نا وہ فلفل ہی نہیں ہو رہے. شو روم فلفل ہوں گے تو پھر ہی وہ ان کی ڈیمانڈ ختم ہوگی نا. تو جو ہم دیکھ رہے ہیں, میرا خیال ہے کہ اس سال میں جو ہے نا یہ 4 مہینے کا جو شارٹ فال ہے وہ فلفل ہو جائے گا. وہ اس کے 2 چیزیں ہیں, ایک تو یہ ویونگ جو ہے وہ نئی آ رہی ہے ہماری, انسٹال ہو رہی ہے اس سال میں, وہ انسٹال ہو جائے گی. دوسرا جو 4 مہینے کا شارٹ فال ہے اس سال میں جو ہے نا وہ کمپلیٹ ہو جائے گا. اس وجہ سے یہ ڈیمانڈ زیادہ تھی اور یان میں بھی انکریز ہے, فیبرک میں بھی انکریز ہے. لون والا بھی بہت خوش ہے, پروفٹ میں ہے. اسی طرح یان والا, مل والا بھی جو ہے وہ فل پروفٹ میں ہے اس وقت. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس سال میں جو ہے نا یہ سارا کچھ پورا ہو جائے گا. بہت شکریہ محمد بلال ہمیں اپڈیٹ کرنے کے لیے. فیصل آباد اراضی ریکارڈ سینٹر میں ٹیلی فونک بکنگ کا سلسلہ بند نہ ہو سکا. کورونا کے پیش نظر ٹیلی فونک بکنگ کا سلسلہ شروع کیا گیا تھا. شہریوں نے پرانے طریقہ کار کی بحالی کا مطالبہ کر دیا ہے. مزید تفصیلات جانیں گے نمائندہ عبدالرحمان سے. جی عبدالرحمان, اپڈیٹ کیجیے گا. جہاں بات کی جائے کورونا وائرس کی وجہ سے اراضی ریکارڈ سینٹروں میں یہاں پر ٹیلی فونک جو بکنگ ہے اس کا جو رواج تو ڈال دیا گیا, لیکن تمام سرکاری محکمے معمول پر آ چکے ہیں. لیکن ابھی تک یہاں پر ٹیلی فونک بکنگ کا ہی سلسلہ جاری ہے, جس کی وجہ سے یہاں پر لوگوں کو اپنی فرد کے اصول کے لیے کئی روز لگ جاتے ہیں, ٹائم بھی ضائع ہو جاتا ہے. اسی حوالے سے بات کرتے ہیں. جی بتائیے گا اس کی وجہ سے کس مسائل کا سامنا ہے ٹیلی فون بکنگ کی وجہ سے؟ السلام علیکم. جی سر, یہ لوگ دور دراز سے آتے ہیں, مطلب کسی نے ریکارڈ کی فرد بھی لینی ہو اس کو بھی 2000 روپیہ ادا کرنا پڑتا ہے. تو لوگ سن کر پھر واپس چلے جاتے ہیں, وہ بکنگ کا انتظار کرتے ہیں 8-10 دن. ان کو چاہیے کہ یہ ریگولر کر دیں, مطلب کوئی بندہ آئے اس کو ریکارڈ کی فرد تو کم سے کم 500 میں مل جائے نا. جو اس حوالے سے جو پرانا طریقہ کار جو بحال کرنے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ جس میں اپنی جو فرد لینی ہے یہاں پر آ کر 500 میں مل جائیں, اگر ایکسپریس کے ذریعے تمام تفصیلات سے آگاہ کرنے کا. جھنگ کے ریلوے اسٹیشن پر ویرانیوں کے ڈیرے. مارچ 2020 سے ٹرینوں کی آمد و رفت معطل. رات کے وقت آنے والی ہزارہ ایکسپریس مسافروں کے لیے ناکافی. مسافروں اور تاجروں کو پریشانی کا سامنا. مبشر حسن نقوی سے جانتے ہیں. جی مبشر, اس حوالے سے اپڈیٹ کیجیے گا.
जी बिल्कुल, महकमा रेलवे की अदम तवज्जोही के बायस झंग का रेलवे स्टेशन वीरान हो चुका है। झंग रेलवे स्टेशन जहां पर एक वक्त में 4 ट्रेनें गुजरा करती थी, वहां से अभी सिर्फ हज़ारा एक्सप्रेस गुजरती है जो रात के वक्त गुजरती है और बकिया तमाम तर ट्रेनों की आमदोरफ्त मुअत्तल होकर रह गई है, जिससे शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और उसके साथ साथ ताजर बरादरी भी मुश्किलात का शिकार दिखाई दे रही है। ताजर बरादरी का ये कह रहा है कि उनका सामान कोई उनको मंगवाना पड़े या भिजवाना पड़े तो ट्रेनें मौजूद नहीं हैं और उनको भारी किराए अदा करना पड़ते हैं। और इसके साथ साथ जो रेलवे स्टेशन पर काम करने वाले अफराद हैं जिन्होंने यहाँ पर कारोबार कर रखा है, जिसमें कंटीन शामिल है, और उनका भी कहना है कि उनके कारोबार ठप होकर रह चुके हैं और वो कर्जों तले दब गए हैं। इस हवाले से कुछ शहरी हमारे साथ मौजूद, उनसे बात भी करते हैं और जानते हैं। आप बताइएगा कि ट्रेनें नहीं चल रही हैं, क्या मुतालबा करना चाहेंगे? ये हम मुतालबा ये हम 1 साल हो गया जी, ट्रेनें बिल्कुल बंद हैं और बहुत परेशान हैं जी। सफ़र की सामान की तंगी होती है, सफ़र करने की तंगी होती है। पूरा साल हो गया। हमारा मुतालबा वज़ीर आज़म साहब से कि मेहरबानी करें, जंग पे तवज्जो करें। जंग वो शहर है जो सबसे पहले बुनियाद रखी थी। हम तो बहुत परेशान हैं जी। इधर से सफ़र जाने में तकलीफ़ होती है, रात को ट्रेनें आती हैं बेटाइमी, तकलीफ़ होती है। हमारा ये मुतालबा है कि हमारी ट्रेनें दिन को चलाई जाएँ। बहुत उनका शुक्रिया। बहुत शुक्रिया मुबश्शिर हसन नकवी हमें अपडेट करने के लिए। झंग के काश्तकारों के लिए अच्छी खबर, हुकूमत पंजाब की जानिब से ई क्रेडिट की हद में इजाफा कर दिया गया। फसल रबी के लिए 30,000 जबकि खरीफ के लिए 50,000 फी एकड़ फराहम किए जाएंगे। इसी पर बात करेंगे अवैस खान से। जी अवैस खान, बताइएगा। झंग समेत पंजाब भर के काश्तकारों के लिए अच्छी खबर है कि हुकूमत पंजाब की जानिब से ई क्रेडिट कर्ज की लिमिट जो है उसमें इजाफा किया गया है, जिससे काश्तकारों को बड़ी हद तक जो है माली फ़वाइद हासिल करने की तवक्को की जा रही है। महकमा ज़राअत के मुताबिक ई क्रेडिट की लिमिट में इजाफे के बाद जो है फसल रबी के लिए जो ई क्रेडिट की लिमिट है वो 25,000 से बढ़ाकर 30,000 रुपये कर दी गई है, जबकि फसल खरीफ की लिमिट जो है वो 40,000 से बढ़ाकर 50,000 रुपये जो है वो कर दी गई है। इस वक्त काश्तकारों को जो है इस आसान कर्ज़ात से यकीनी तौर पे जो है अपनी फसलात को बेहतर बनाने में बड़ी हद तक मदद मिल सकेगी। इस वाले से जो है हुकूमत पंजाब और महकमा ज़राअत के मुताबिक अब तक 61 अरब रुपए के करीब जो है कर्ज़ात काश्तकारों के अंदर तकसीम किए जा चुके हैं और उम्मीद का इज़हार किया जा रहा है कि इस हवाले से काश्तकारों को जो है वो मज़ीद भी फ़ायदे मिलने के हवाले से कर्जा स्कीम जो है उसके ऊपर अमल दरामद जारी रहेगा। महकमा ज़राअत के मुताबिक इस कर्जा स्कीम के लिए जो है वो PRSP के तहत जो है वो काश्तकारों को कर्जा। शुक्रिया अवैस अली हमें अपडेट करने का। और आपको बताया टोबा टेक्सिंग में डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से हल्का बंदियों की इब्तिदाई लिस्टें आवेसा कर दी गई हैं। इसी पर बात करेंगे शाहिद महमूद से। जी शाहिद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो है इब्तिदाई हल्का बंदियाँ जारी कर दी गई हैं, जिसमें अगर बात की जाए ज़िला भर के अब नेबरहुड के हवाले से 44 जो है नेबरहुड होंगे और इसके साथ साथ पंचायत कौंसिल जो है 520 जो है वो बनाई गई है, जिसमें अगर बात की जाए म्यूनसिपल कमेटी के नेबरहुड 12 और इसके साथ साथ पंचायत जो है 167 होंगे और इसके अलावा गोजरा में भी 12 और पंचायत जो है 128 होंगी। कमालिया में 12 और इसके साथ साथ पीर महल में भी 12 है। कमालिया में पंचायत सिस्टम जो है वो 101 होंगे और इसके साथ साथ पीर महल में 124 होंगे। इसके अलावा अगर बात की जाए जो 3000 तक जो आबादी है वहाँ पर जो है पंचायत जो है सिस्टम वहाँ पे बनाया जाएगा। अगर 3000 से कम आबादी वाला जो इलाका गांव होगा या वो लोग होंगे उनको दूसरे इलाके में जो है शामिल किया जाएगा, जिस हवाले से जो तमाम जो हल्का बंदियाँ जो है डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमीशन के ऑफिस में अवेजा कर दी गई हैं, जिसमें ये कहा जा रहा है कि इतराज़ात 23 फरवरी तक जो है सुने जाएंगे, जिसके बाद 18 मार्च को हतमी लिस्टें जो है अवेजा की जाएंगी। इसके अलावा अगर बात की जाए 3000 आबादी तक अगर काउंसलर की बात की जाए तो वहाँ पर काउंसलर जो है वो 4 होंगे। इसके अलावा एक अक़लियती होगी और एक ख़वातीन की होगी और इसके अलावा 3000 से लेकर 7000 तक आबादी तक अगर बात की जाए उसमें 3 जो है काउंसलर होंगे, एक अक़लियती और एक ख़वातीन की होगी। 7000 से लेकर बंदियों की लिस्टें अवेजा कर दी गई हैं। शुक्रिया शाहिद महमूद तफसीलात से आगाह करने का। जिले इंतजामिया ने शुगर सेस फंड से झंग के 3 रोड पर काम की मंजूरी दे दी है। शहर में 2 करोड़ 61 लाख रुपए से तरक्याती काम होंगे। इसी वाले से मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदा वसीम अहमद से। जी वसीम, बताइएगा। ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से झंग के 3 मनसूबों की मंजूरी दे दी गई है। ये तीनों मनसूबे जो हैं
وہ شوگر سیس فنڈ سے منظور کیے جائیں گے، جن کے جو فنڈز ہیں ان کی منظوری جو ہے وہ کمشنر فیصل آباد میں نے دے دی ہے، اور شوگر سیس فنڈز میں جھنگ کا شیئر جو ہے وہ 2 کروڑ 61 لاکھ روپے بنتے ہیں، جن کی منظوری جو ہے وہ دی جا چکی ہے، اور اس پر کام کا آغاز بھی کر دیا گیا ہے۔ آئندہ ماہ ان تمام منصوبوں کے جو ہے وہ ٹینڈر بھی کر دیے جائیں گے۔ اس میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو منصوبے ہیں وہ سرگودا روڈ کا منصوبہ ہے، اس کے ساتھ ساتھ 18 ہزاری اور مین شور کوٹ روڈ کا جو منصوبہ ہے وہ شروع کیا جائے گا۔ یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس میں جتنی بھی شوگر ملیں ہیں ان کے جو مین روڈز ہیں ان میں یہ ترقیاتی کام کیے جائیں گے، ان روڈز کی مرمت کی جائے گی، جس میں بھون شوگر مل ہے، کشمیر شوگر مل ہے، اس کے ساتھ ساتھ حق بہو شوگر مل جو ہے ان کے منصوبے یہ روڈز کی مرمت کی جائے گی۔ بہت شکریہ آپ کا وسیم احمد ہمیں اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ کمالے کی عوام کے لیے بڑی خوشخبری، شہر کی اہم شاہراہوں سمیت دیگر محلوں میں اسٹریٹ لائٹس لگائے جانے کے لیے پول کیے جا رہے ہیں۔ مزید بات کریں گے رضوان خان سے۔ جی رضوان بتائیے گا۔ بالکل، کمالیہ کی عوام کا دیرینہ مطالبہ پورا کر دیا گیا ہے۔ کمالیہ میں کلمہ چوک، ذیشان کالونی، عیدگاہ چوک سمیت دیگر اہم شاہراہیں ہیں جہاں پر اسٹریٹ لائٹس لگائے جانے کا سلسلہ ہے، اس کا جو آغاز کر دیا گیا۔ تیزی کے ساتھ جو ہے جو اسٹریٹ لائٹس کے پول ہیں ان کو نصب کیا جا رہا ہے، جس پر جو شہری خاصے خوش دکھائی دیتے ہیں۔ بات کر لیتے ہیں ہمارے ساتھ، یہ بتائیے گا دیرینہ مطالبہ عوام کا پورا کر دیا گیا جگہ جگہ۔ سرفراز حسین نوناری ہے اور میں ادھر ریلوے روڈ پہ میری رہائش ہے۔ یہ آپ کے سامنے ہی یہ میونسپل کمیٹی کی طرف سے انہوں نے یہ ایک اچھا آغاز کیا ہے کہ یہاں پہ اندھیرا ہوتا تھا اور اب انشاءاللہ یہ ہمارا دیرینہ مطالبہ پورا ہوتا نظر آ رہا ہے کہ یہاں پہ اسٹریٹ لائٹ کا افتتاح ہو چکا ہے اور کچھ ہی دنوں میں یہ سب انشاءاللہ روشن نظر آئے گا۔ کمالیہ میں یہ پہلے بڑا ایشو تھا کہ یہاں اسٹریٹ لائٹ کے کھمبے کم تھے، تو اب انتظامیہ نے اس پہ ایکشن لیا اور مختلف شراہوں اور روڈ پہ یہ جو لگا رہے ہیں، ہم ان کے مشکور ہیں اور اس حکومت کا بھی شکریہ۔ شکریہ رضوان خان تفصیلات سے آگاہ کرنے کا۔